ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ସେଟା କ'ଣ କୋଉଠି ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ ଏବେ ଖାଇବା ନା ପଖାଳ ଭାତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ପଖାଳ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଖଟା ନାଇଁ चलो स्टार्ट करिया ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେବା ନାଇଁ चलो ପଖାଳ ଭାତ ଏବେ ଖାଇବା ବାପି କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ଦିଶା ଯାଉନି ନା ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପ୍ସ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଆଉ କ'ଣ କି ସୋୟା ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆଉ ଖଟା ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ସକାଳର ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଚାଲ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଡାଲିବା ଲୁଣ ଦେଲୁ ବାପୁ ଲୁଣ ଆଣ ଲୁଣ ଆଣ ତମେ ବି ଖାଇବ ବାପି ତମେ ବି ଖାଇବ ହଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଡାଲ ତ ଦେଖ ଲୁଣ ଡାଲା ଗଲା ଆଉ ଭାତରେ ବି ଡାଲ ଲୁଣ ବାପି ଭାତରେ ବି ଡାଲ ଲୁଣ ଡାଲୁ ଆଉ ଟିକେ डालो आउ एट्रे ए चिप्स रे भी डालो चिप्स रे टिके ना को बेस नहीं टिके डाल दियो चिप्स रे हाँ चामच हाँ है गला गोलेबा एबे हाँ भल लागे पखाल भात बापी यार देख भल लगे पखाल भात क्लियर ना कहबू किए खाइब आस आम खाइबा पखाल भात ना सकाल खाइदेवा पखाल भात लेंबू चिकटी दियो हैला लंका नहीं लंका चिकटवानी बास खाईदबा आम सब आला रेडी एबे खाइबा हाँ चलो खाइबा स्टार्ट करो एबे ठंडा है हाँ हो हो ठंडा है पुणी पखाल भात खाइबा एबे आमे भल लगुच हौ देख मो पु खाऊ पखाल भल लगला बापी भल लगला हाँ को आम चैनल को टे सब्सक्राइब करदेव ना कहीदे आ गोटे लाइक भी करदेव ना आमे भात खाऊ पखाल भात कहीदे आ तमे माने कौन खाऊज टिके कमेंट रे जनइब ना आउ चलो खाइबानी आमे देख ये पखाल भात ये लेंबू खट्टा आउ ये चिप्स आउ पंजाबी तड़का नी चलो खाइबा बापी ना मो बापी देख केमती खाऊची बापी भल लगुची खरा दिन आसला एबे एटा आमे खाइबा ना आज सैटरडे काली संडे हबो आज सैटरडे स्कूल आज जाइनो आज छुट्टी कर देजो नहीं बापू काली भी छुट्टी कर दे खाइबा पखाल भात खाइबा आमे नहीं बापी भल लगुच ना ओडियार खाइबा पखाल भात ना देख पखाल भात
ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସ ଖାଇବ ଡାକିଦେ ତ ଟିକେ କଣ ଡାକିଦିଏ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ବାପି ହୁଁ, ମୋ ବାପି ପୁରା ଖାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଖାଉଛି